जननी अभिनार सत्यपति प्रणाम माँ तारिणी माँ ग्राम देवती माँ मंगला का पाद तले सत्यकोटि प्रणाम जगत कर्ता जगत नियंता जगत पिता सत्यनारायण का पाद तले सत्यकोटि प्रणाम ये ग्राम गुरु गुरुजन बापा माँ साहित्य प्रेमी कला प्रेमी पाला प्रेमी समस्त पंडित मंडली मोर माँ मान पाद तले अनंत अनंत कोटि दंडवत बाबुरे आज हूँ जजमान महोदय विनय बाबू पुत्र जितेन्द्र बाबू आज्ञा हूँ मानसिक पाला उपलक्षे आम्भ मान आमंत्रण करंभे मान मंचासीन होते पवित्र दरबार पालार परंपरा को नहीं पालार रीतिनीति को नहीं आम आम गंतव्य पथर गंतव्य पथर पाला सरीगला गंथा तकिया धरी सम्मानीय समवेत सम्मानित साहित्य प्रेमी कला प्रेमी पाला प्रेमी मो वरण्य प्राज्ञविक श्रोता मंडली तथा मोर चिरपूज्या चिरनमस्या चिरवंदनीय मोर मातृगर्भ पुत्र एठारे उपस्थित थिबा ओडिशा भविष्य कलाविद स्नेहर कोनाकुटी पिलामा बाबू वर्तमान हेउछि आज्ञा कଳି जुग कଳି जुग जहां आपण करिए सब चली नाइ सब से कथा नहे वर्तमान ये कଳି जुग रे का हेउछि आज्ञा बलियाना कଳି जुग रे कଳି हेउछि खळबळ बापा कଳି जुग रे धर्म हेउछि अधोगति कଳି जुग रे मनटा हेउछि कलुषित कଳି जुग रे भाषा हेउछि तिक्त कଳି जुग रे भाव सब विभ्रांत ये कଳି जुग रे सत्य न्याय हेउछि समदर्शन हे मोर पंडित मंडली जीवनटा हेउछि विपन्न प्रभुंकर सेवा पूजा हेउछि अपवित्र कଳି जुग रे बापा ज्ञानी माने हेउछन्ति पथभ्रष्ट इच्छा हेउछि अमाप एई सबुके निवृत्ति हेतु हेले कଳି जुग से उद्धार हेतु हेले कଳି जुग मुक्ति पाइबा को हेले बापा आम कोन करिबा पड़िबो खंडे राशन कार्ड साहू बाबू खंडे खंडे राशन कार्ड कले तुम कଳି जुग मुक्ति पाइबो कଳି जुग रे मुक्ति पाइबा आपनकर इच्छा राशन कार्ड नाही तो कଳି जुग मुक्ति नाही साहू बाबू से कथा नहे कଳି जुग मुक्ति पाइबा को हेले राशन कार्ड कले कଳି जुग मुक्ति पाइबे आधार कार्ड नाही तो बैंक में टंका उठी परिबो नाही बाबू से कथा नहे केवाईसी लागिछि आधार कार्ड नहीं आज पे तो दिमाग चावल मिलछि जदि नाही तो राशन कार्ड चावल भी नहीं नहीं बाबू से कथा नहे कଳି जुग मुक्ति पाइबा को हेले बापा माने कौन प्रथम टिके प्रभुंकर नाम को भजन अर्चन कीर्तन वंदन करिवे प्रभुंकर नाम हेउछि श्रेष्ठ आपण माने जे कोनसी शुभ कार्य करंतु ना काहे सर्वप्रथम टिके आपण माने प्रभु को आमंत्रण करि थांती देखुना आज्ञा दुकान प्रतिष्ठा हेउ विवाह लता हेउ सत्यनारायण पवित्र जे कि ये शुभमय मंगलमय काम हेउ देखि जजमान महोदय आज मानसिक बाला उपलक्षे आसंग विद्यमान करछन्ति प्रभु सत्यनारायण पंचदेवता ये होछि प्रभुंकर नाम बा प्रभु विद्यमान अछन्ति प्रभुंकर नाम आमे नेउछि ये बाला माध्यम रे आमे से प्रभु नाम संकीर्तन करूछि आगे मो पंडित लक्ष्य देबे जे कोन से शुभ कार्य करंतु ना चाहे कि सर्वप्रथम टिके प्रभु को आमंत्रण करिवे प्रभु को आमंत्रण न करले देखो ए जीवन रे मुक्ति नाही जीवन रे शांति नाही प्रभु को सानिध्य आपण मन लाभ करि परिबे ना ए जीवनटा केबे मंगलमय हेबे ना तेनु प्रभुंकर नाम हेउछि परम रक्त प्रभुंकर नाम भजन अर्चन कीर्तन वंदन कले हमें भव संसार मुक्ति पाइबा नाम बिनु कलिका कଳି जुग मुक्ति पाइबा को हेले आज्ञा बड़ धर्म हला प्रभुंकर नाम आपण मानकर एक कथा सिना गोस्वामी तुलसीदास प्रमाण
କହିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କହିଲେ ନାମ ଇବ ପରମ ଜ୍ଞାନ ନାମ ଇବ ସାକ୍ଷୀର ଜଗ ନାମ ଇବ ଜୀବନ ଜନ୍ତୁ ନାମ ଇବ ବିପୁଳ ଧନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ କହିଲେ ନାମ ଇବ ପରମ ଜ୍ଞାନ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପରମ ଜ୍ଞାନ ନାମ ଇବ ସାକ୍ଷୀର ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହିଁ ହେଲା ଜଗତ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଧନ ତେଣୁ ଭୋଗ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଟିକେ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେବା ଆମକୁ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ସମୟ ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଖତ ତିଆରି ହଉଛି ଗାଁରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖତ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେହ କାଠ ହେଇଗଲାଣି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ କର୍ମ ହିଁ କରିବା କର୍ମ ନ କଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି କର୍ମ କରିବା ସହିତ ବାପା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବିଶାରଦ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ ଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନମ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଥାଏ ଭାବ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ମାନେ ପାଇଛେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ଟିକେ ସାର୍ଥକ କରିବା ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ନାଇଁ ବାବୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି 20ଟା ଟ୍ରକର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର କମେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଧନ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୁମ ସଙ୍ଗରେ କଣ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିବ ତମ 10 ଚକିଆ ଯିବ ନା ଯିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ଯିବେ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଯିବ 5 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛ ଯିବ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ବିଲାତି କୁକୁରକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ମାଂସ ଦେଇ ପୋଷିଛ ସିଏ ବି ଯିବନି କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ହରି ପିପାସୁ ଭଗବତ ପିପାସୁ ପୁରାଣ ପିପାସୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ କେମିତି ଧନ ଜୀବନରେ ବାପା ମାନେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନ କି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ ଧନ କିଏ କେଉଁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଚିତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନିରାକର ଦେଶୀ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହରି ନାମ ଧନ ଯେତେ ସାଇଥିବ ସେ ଧନ ସଙ୍ଗରେ ହରିନାମ ଧନ ଯେତେ ସାଇଥିବ ବାପା ସେ ଧନ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ସେ ଧନ ସେପୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ କରିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ହରିଭୋଗ ଧାନ ସମୟରେ ହରିଭୋଗ ଧାନ ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା କହିଲେ ପାଇନା ଆରେ ଧାନ ନେଇକି ତମେ ଯିବ ହରିଭୋଗ ଧାନ ମୁଁ ରଖିଛି ନାଇଁ ବାବୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଏଇ ରଜ ବେଳକୁ ବୁଣିବି ମୋ ବାପା ମାନେ ଯଦି ଭୋଗ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ପରିକଳ୍ପିତ ଧାର ପାଇବେ ତାହେଲେ ହରିନାମ ରୂପକ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ହରିନାମରେ ଭଜନ୍ତୁ ହରିନାମରେ ଭଜନ୍ତୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ଆପଣ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବୋଲେ ସେ ଧନ ସେପୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ କରିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମର ପଣ୍ଡିତ ସଜ୍ଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ ରସଟା କେମିତି ଦେଖିବା କଣ ହେଲା ହରିନାମ ରସ ପୁରା ମୁଁ ଜାଣି ପୁରା ଖଟା ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହରିନାମ ରସଟା କେମିତି ଦେଖୁଛ ଖଟା ଖଟା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିଲ କେମିତି ଓ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛ ଶିଖିଲା
ନଗର ହବା ଗାଁ ପରିକ୍ରମା ହବା ତାପରେ ବୁଲିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ପଙ୍କଜ ପଡିଲା ଖାଇଲ ଖାଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଗଲା ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ସବୁ ଦିଆଗଲା ଖଟା ଟିକେ ଚାଖିଲୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିନିକି ଗୁଡ଼ କିଛି କରୁନି ଖାଲି ଖଟା ଖଟା କଣ ଆମ୍ବିଳା ଖଟା ତମେ ଜାଣିଲ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହରିନାମକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହରିନାମ ଖଟା ନାଇଁ ବାବୁ ହରିନାମ ଖଟା ନୁହେଁ ଆଉ ବାପା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ହରିନାମ ରସଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାର ଦୁଇ ଝିଅ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ବଡ ଭଉଣୀର ଆଗେ ବିବାହ ହେଇଗଲା ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବଡ ଭଉଣୀ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ରଜ ଟାଇମ ହେଲା ଶାଶୁ ଘରୁ ବଡ ଭଉଣୀ ଫେରିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ବଡ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ଲୋ ନାନୀ କହିଲୁ ତୋର ତ ବିଭାଘର ହେଲା ଶାଶୁ ଘରୁ ଫେରିଲୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲେ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ମିଳେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖଟା କେମିତି କହିଲୁ ବଡ ଭଉଣୀ ଲାଜ ହେଇଗଲା ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲା ବାପା ମାନେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲାନି କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲାନି କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବୀ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀର ସୁଖଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ଭଉଣୀର ବିବାହ ହେଇଗଲା ସାନ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଫେରିଲା ରଜ ଟାଇମ ହେଇଛି ବଡ ଭଉଣୀ ଫେରିଲା ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବଡ ଭଉଣୀ ମନେ ରଖିଥିଲା କହିଲା ମତେ ତ ପଚାରିଥିଲା ସେଇ କଥା ମୋ ବାହାଘର ମତେ ପଚାରୁଥିଲି ଏବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବାପା ଆଇଛୁ ତୁ କହିଲୁ ମତେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କଣ ଭଉଣୀ ପଚାରେ ଭଉଣୀ ତୋର ବିଭାଘର ହେଲେ ଜାଣିବୁ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖଟା କେତେ ମନେ ରଖିଥିଲା ବଡ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହେଲେ ବଡ ଭଉଣୀ ପଚାରିଦେଲା ଲାଲୁ ଝିଅ କହିଲୁ ତୁ ତ ମାନେ ଫେରିଛୁ ଶାଶୁଘରୁ ନା ସ୍ୱାମୀର ସୁଖଟା କଣ ଲାଜେଇ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାନ ଭଉଣୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ରସଟା କେମିତି ଅନୁଭବୀ ଯିଏ ଜାଣିଛି ହରିନାମ ରସଟା କେମିତି ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି साहित्य प्रेमी पंडित लक्ष्य देवी माँ माने लक्ष्य देवी बापा माने हरिनाम रसटा केमिति ना जी पान कर सी ही रसटा केते जानि तेणु साहू बाबू कर्ममय जीवन में कर्म करियो निज कर्म करने सहित प्रभु को कर्म करवा निज कर्म चली प्रभु को कर्म चलता एक समय भितर दुई कर्म हम केमिति आपण मानक ओडिया भागवत रे समय भितर निज कर्म हम प्रभु को कर्म केमिति हो ना बोझे कहले कि दादा बुझिया ओडिया भागवत रे कहले भागवत हां भागवत मार केमिति खाउ भागवत केमिति खाउ ताबले भागवत भीतर को जिबा कहले भागवत खांती कोन कहतो ना केमिति भागवत तत्व अर्थ न बुझे हम केमिति भीतर ओ जे चारि अक्षर भागवत को तत्व तार अर्थ करिया भाई भागवत अर्थ इसमें पुछले हम आगे बुझिया भाग कोन ताबले ग कोन ताबले ब कोन ताबले त कोन ए चारि अक्षर को समीक्षा करिवा ता भीतर को भाई माने करे कोइना मला कितबे बसी भागवत आज्ञा ए चारि अक्षर को तार मलाटा को समीक्षा करिवा को बोले भाई एसिया भागवत हरे ज्ञान हरे ब्रह्म हरे तत्व समूराति ना तुम जानिछ अरे भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व भागवत भारे भांगो बोरे गंजेई बोरे बोतल
ତୋର ତୋର এই সব কর্ম করে মଣିষ মরিব জানিছ কলিযুগ ভাগবত আরে ভাঙ্গ ভাঙ্গ করে গঞ্জেই করে বোতল করে সে সব করে মଣିষ মরিব আউরি আছে আরে কোন আছে ভারে ভাউজ গলে গলে বরে বরে ব্রহ্মপুর ধরে তোর তরি বলে তার করতে যান ভাঙ্গ কবি জানা ভাই দক্ষ আরে ভাঙ্গ ঘরে জ্ঞান বরে ব্রহ্ম তর তত্ত্ব এলা ভাগবত সেতিকে সমীক্ষা আউরি আছে ভাগবত কই লাগে ভারে ভাগ কর ঘরে সেথিরে গমন কর ঘরে সেথিরে বসি বুঝ হুব ঘরে তত্ত্ব বুঝ সেতিকে ভাগবত সমীক্ষা আউরি আছে ভাগবত আজ্ঞা কহিବାକୁ গলে ভক্তদের ଥିଲା ভবিষ্যৎ ভক্তদের ଥିଲା গত ভক্তদের বর্তমান ভক্তদের তত্ত্ব বাবা ভবিষ্যৎ গত বর্তমানର তত্ত্ব ভাগবত সেতিকে ভাগবত সমীক্ষা সরিনি প্রথম অক্ষর ভা শেষ অক্ষর ତ মিশি হইছি ভাত মঝিরে রহিলা গব ভাতটু গব পর্যন্ত যেটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তার ভিতরে সন্নিহিত সেতিকে সমীক্ষা সরিনি ভাগবত আজ্ঞা তার তত্ত্ব কহিବାକୁ গলে ভাগবত হল ପାଞ୍ଚ অক্ষর ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇଥିବି ସେ ପାଖରେ ଅସାନ ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇଥିବି ବୁଝିଗଲି ତୁମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲ ଚାରି ଚାରି କହିଲେ ପାଞ୍ଚ କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ କହିଲେ ଛଅ ତାପରେ କହିଲେ ସାତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲ ଚାରି ଅକ୍ଷର କହିଛି ମାନେ ଭାଗବତର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ତାର ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତ ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର କହିଥିଲି ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର କାହିଁକି କହିଲି ପ୍ରମାଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେନି ଭ ଏକ ଆ ଦୁଇ ଗ ତିନି ବ ଚାରି ଭ ଆ ଗ ବ ତ ମିଶି ହୋଇଛି ଭାଗବତ ବାପା ତାହେଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷରରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଭାଗବତ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗର ତରିଆ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଷରରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗହନ ମୁଖ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ସନାତନ प्रकृत तत्व जे गहन मुख्यर तत्व सनातन देखिला ए पांच अक्षर रे की तत्व आपा अछि भागवत होई पांच अक्षर भा गवत घरे भूमि भूमि बोलते खेती पृथ्वी माटी आर आसिला आप आगे आप अर्थ जल भा ग गतरे गगन शून्य आकाश भा ग गतरे वायु वायु बोलते पवन भा ग गत गतरे तेज बोले खेती आप तेज वायु आकाश 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 पंचभूत नहीं देह प्रकाश पंचभूत नहीं देह प्रकाश खेती आप तेज वायु आज्ञा आकाश ए पंचभूत रे शरीर गढ़ा होइछ पांचटा उपादान रे शरीर गढ़ा होइछ हमर कोन कहले पांचटा भूत शरीर भूत को भूत कथा गोटे डाली गोटे चिरगुणी गोटे पिता गोटे भूतुणी हाड़ भाई अरे चिरगुणी भूतुणी पुत्र पिता भूली कथा कहउची पांचटा उपादान रे पंचभूत आज्ञा शरीर गढ़ा होइछ पंचभूत पंचभूत कथा कहते खेती आप तेज वायु आकाश ताउके कथा ताले कथाडा होइछ केउठी बापा हे पंडित सज्जन लक्ष्य देवे विद्वान कदम लक्ष्य देवे ताले निज कर्म करिबा आ प्रभु को कर्म करिबा एक समय दुई कर्म हो के आपण माने ओडिया भागवत रे भागवत विचार दति ओडिया ना दस कलम कले बोले हाथ रे कारो की कर्म रोसई साल रोसई करछै अच्छा हातरे धरचंदी चट्टू भात घांटुचंदी भात देखुचंदी एहला निजर कर्म किनु निज कर्म हतरे करथुआ समरे टिके तुंडरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि उच्चारण करंतु एक समय भितरे निज कर्म चलिबो प्रभु कर्म चलिबो हातरे मान टोपी पे घांटंदी भात घांटंदी देखुंदी भात छाप पड़ी जाओ कृष्ण हर हर कृष्ण कहथिबे तमे जानि छाप हातरे पड़िबो ये भलो टेस्ट लागियो नाइ बाबू से कथा नहे आउ मो मौसा गले बादाम बिलकु बादाम पड़िले हाथ गोड़ धरी एटाला निज कर्म टिके तुंडरे राम राम कृष्ण कृष्ण उच्चारण करे भक्तरे
କରୁଥିବ କର୍ମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଥିବ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କଲେ ବହୁ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ହେ ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଏ କଳି କଳୁଷରୁ ଧାରଣ କଲେ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଟିକେ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ପବିତ୍ରତା ପାଇବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଦେଇ ଚୈତ୍ରକୁ ଯିବା ସମୟ ହେଲାଣି ତାହେଲେ କଷ୍ଟଂ ତୁମହଙ୍କି ମନ ମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କ पालप्रेमी वरण्य प्रज्ञविज्ञ श्रोतमंडली तथा एठार उपस्थित थिबा देशस्थित स्नेहमयी करुणामयी चिर पूज्या चिर नमस्कार चिर वंदनीय हमर मां माने बापा माने पुनापुरी पिला माने आदि आपण मानक निकटरे जो चारिपाद विशिष्ट श्लोकटी पाठ करिछि आशीर्वादात्मक श्लोक आशीर्वाद करिवा पय आगे आमर क्षमता नाही क्षमता कला ताहार अछि ए श्लोक माध्यमरे जो देवी देवता बाहरिबे से समस्तंकर मंगल कामना करियो बोला नंद एक बार हरि बोल मणि माए
प्रहरा